Laitana Jun Tali Nui Shalmari Wabuagra Kor Arun Town Hall Nago, the Brahmatawa Joto IPF the Botoni Adon Rock, Habaika Hini Shamono, the Brahmatan Borok, Tatal Kokshaw Hini Kokshawi, Jolabari Divisioni, Kwaifang IPF in Habano Kasha Prespini Bishunti, Kokfiro Monica, Aramajaka, IPF in AGS, Jitiram Tripura, IPF Dini, CEC, Horinar Tripura, Akosong. Totona Hambai, Tini Party IPF in Jolabari Divisional Committee Dubai. Tini Koifang party visiting Beka Sung Samani Lashi Tanai 2 tarik there sini abo kisu sini patini zias kini borong nam danu tibra abo de sahaze bro ini odre na kizane busugane 11000 busugane 1800 900 98 মানে ফ্যামিলি সবাই আর রিপোর্ট যে 11389 ভোটার প্রোগ্রাম অবু তো সম্ভব জানি যে মোটামুটি হলটা বছর বরক জানি হলটা তেমন বরক তো সাকলা জায়গা ধরে যদি জানোবা 300 500 হালে ও জায়গা ধরে যে আং কনভেন্ট লয়ে যে সিনি জুলাইবারি ডিভিশনে যে আবো নিনি 30 জন থানানে বরক যে সাকলায়া সিনি পিজুস টিবার বো সাকলায়া ও জায়গা ধরে আসলে Tibra Mothani to Brota Age, automatic Tibra Motha, Sari Thala. Bro, already Age Tibra Motha, by IPF Bigoto Nini, Bigoto Sarbos or reading Sorkat Salida for Brota Sifu Nini, Potter Bot Abu by Kobole Brock, Minis Outlaid. Bro, Bosini, Oneago in Tazak, Konobu Kunusine Party IPF in Obo Tazakia, Sine Party IPF in the Tabuzu Library Division Committee, Tabu Strong to Hall, obviously made a message to Cleveland. 23 August Tipralen Dibos Dabi Palainani Sakango YouTube ni bising tamu message tung YouTube no tamu message ro namusu 23 August Palayani Euro message joto sung pal tholai joto baksana sung tholai tobe sini Jolabari division sarati rajane khobona to tamu sini dere pura abo detail abo list ro usbajo amla sung detail sai magla tobe sini Jolabari division lai sung 13 থেকে 14 জন থানায় তবে sarati rajya to থানায় না তাবো অলরেডি ওবো লিখলা বুঙ্গি হ তবে দিনে বছর কয়দিন সময় হলাই ওনা ঠিনা বানাই যত কিছু তাবো ডিটেইল তো হিসাব টিপরা মঠা যে যিনি আং বিশেষ করে মেসেজ রানি মুসু মানে হলাই পাবলিক নি থানি যে মেসেজ মুসানি মুসু মানে হলাই টিপরা মঠা তিনি থানসানি সাও সি থানসানি টিপরা মঠা তিনি থানসানি সামান্দি বিসিংদি বক্তানি এডিসি সরকার ফ্যামিলি বরক চিনি বরনা তাবাখলাই কে যে নিনি পখির বিঠির হা কে কিনি বা নিনি নকসহা এরপরে কেউ নিনে আবো নিনে তামাখলে বরং বুহা টবাসং বিগত 4 বছর ধরে বিজেপি আইপিপি সরকার যে সালাই তখনই বিসিংতে সালাই তখন যে जों বিজেপি আইপিপি जों কেহানিব নকবো সবসাই হ কেহানিব আবো রাবার বাগনা হরিয় হ কেহানা আবো আবো जों আবো না এটা সরকার হ কিন্তু তিনি আজকে এই তীব্র মঠ সরকার ফ্যামিলি বিসিংতে বড় নিনে তামাহনাই বড় পাবলিক নি কিসংস নিনাবো খলাইহা অনেক হয়রানি খেলে বড় অবশ্যই এই মেসেজ না রানি মুসু ঠিক না টিপরা ল্যান্ড जों অলরেডি 2 and 3 আইনি মোতাবেক जों এডিসি এরিয়া না টিপরা ল্যান্ড সানা 2009 নি সিমি যে আন্দোলন ফাইমানি তাবক 2022 পর্যন্ত তাবো जों অঙ্গিয়া হনাই কোনোদিন जों সামিয়া তানি অবশ্যই মাওংনাই আইন সে সুযোগ দङ সংবিধানের সুযোগ দङ 2 এবং 3 দ্বারা সেদিনে বাগै जों जेख्लायफाना टिप्रा ল্যান্ড মানनाय তবে जों তাবক আন্দোলন খাইয়া মানে ওয়াইসাই মানनाय এমনজিয়া ব লং টাইম আন্দোলন খাই মানে বিসিং তৈফা মানমানা বা जों যদি একক বা जों থানসা বলতে जों তো অলরেডি থানসা খলা আইপিএফটি সরকার পর্যন্ত সপাইজা তাবক মহারাজা যে থানসা হনাयनि খামানি বুবো গাম কিন্তু তাবক जों जे डिमान्ड तो महाराजाबो खायो जों आइपिएफटिबो खायो सोरो बोसोरगोरा आगाय दिलाय थांमा बो जानि जार एकटा डिमान्ड बिनिबो डिमान्ड ग्रेटा चिनि डिमान्डनो टिप्रालेन एडिसि एरियानो तयै ताबो जोंबो आन्दोलन खायनाय बगबो आन्दोलन खायथो जागा थाङै सय हलाय ताबो जों 20 বছর পরে ফা মানে 30 বছর পরে ফা মানে যেমন তেলেঙ্গানা বগব 60-65 বছর নাংজা আগে 12 স্বাধীন অমানি পরে
पयलागो स्टेट दङ 17टा स्टेट 17टा स्टेटनिसै ताबो 29टा 30टा स्टेट अइथा अबहाय आस्ते आस्ते आगय थानाय जोंबो आन्दोलन जारि मातनाय आन्दोलन जारि खालामनाय बिसिंतै जोंबो आसास बिसास दङ जे खालायफाव जों टिब्रालेण्ड दिख्लाय मानना ट्रेन टिकेट तानि पाइजाक जोंनि 13 जन आरो 2 खरगनि थागनाय तेबो बांनानै चान्स दङ बिसिंतै कायसा जोंनि प्रग्राम लाजाखा गयफां बाजार दिनैनि पान्दानि बिसिंतै गयफां बाजार बृहस्पतिबार मिलियो आब्रो जोंनि जनसभा बा रेली अंनाय ओ रेलियो जों जतन कबगो जतन इनभाइट जोंनि थानियो फाय मानजाफायनि बागै जोंनि जुलाइब्रि डिभिजन कमिटिनि बिसिंतै जों खालायनाय दिल्लीनि मुभमेन्टनि बागै जों प्रसार खालायनाय अबनो सागै जोंनि कायसा दिनै इरकक साप पान्दानि बिसिंतै जों बरनो साख्लायो हामबाय दै कायसा कक सोंमुं दारा थांनाय हल सभानि बिसिंतै 11,338 जन दिनै IPFT বিভিন্ন मथा निनि जे साका दङ साकानि याकारि IPFT याकारि त्रिपुरा मथाव जइन दखाहिनि जों कक्टमानि बिसिंतै सायमान खाफियाबा आबो सुगजरातै कबुइ अब आं जे नुगमानि आगरतलानि जे टाउन हल ओ जागा बरक 1000 পর্যন্ত সাগো 1000 বরক যদি সি হল সাগো তবে বাহাইক্লাই 11000 বরক থাঙ্কা হনে যে খালাইমানি অবত সারাই চিনি সারা ত্রিপুরানি বরক সি দङ যে थाइफा मानो किन्तु बंनि मेटारबो बो जागा बुसुक बरक थाया बनो चिनि बनो देखार विषय गया तबे चिनि जे सानि मुसुक मानि हलाय चिनि जुलाइब्रिनि थांजा गया थांमाने आं डिटेल खबर लाहा चिनि यांते दं प्रेसिडेंट चिनि मो वाइस प्रेसिडेंट चिनि आफरेटिसनि रिजनल कमिटिनि मेम्बार अबर जत चिनि मो कयफां पार्टी बिसो जे जों रिपोर्ट लाबानि मिसिंतै खरक थामसि थांनानै खाना गोसोंनो तबे जे टाउन हल बरक 11000 बरक सागमानि बनोतो आं आनि जे सिमानि मते जोंथ प्राय थांजाक आवरला मिटिं रखलाय मानि अ जागा 1000 नि बेसे बरक सागिया गोसोंनो हामबाय थिकायसे सोंमुं प्रत्येक बছर 23 अगस्त त्रिपुरा लैंड दिवस नरक पालायलाय तुंगु फियाबा कामी आमसाय जे तुंनाय त्रिपुरा सालुकुरक ब्रकनि कायसा सोंमुं आसाय फैगा चिनि चेनेलबो कमेन्ट खालाय जोंनो साहरु त्रिपुरा लैंड आदौ उंनाय ना उंलाक बा इमां दे तुंना ना बो ए ओ त्रिपुरा लैंडनि इमां बायफु बा बफ्रु मोगथांनाय फैलाव हामबाय जे मीडिया फ्रेंड्स ना तिनी कायसा तिनी 4 तारिख जुलाई 2022 साल सांग्रुं सालो कायसा जुलाइबारि डिविजनल कमिटी IPFT ते यूथ IPFT नि बिसिंतै ककचाप पान्दा आसु जाखा ओ पान्दा सभापति ओयासु जहा तिनी जुलाइबारि डिविजन प्रेसिडेंट हारन कुमार त्रिपुरा बिनि बिसिंतै तै जों तिनिनि जे एजेन्डा जों थांनाय 2 तारिख सिरो जुलाइबारि डिविजननि अंगै गोबांमा जे अन्य बदल थांनाय जे सामानि सिबनो जों कायसा माने रिप्लाय मारनाय हा कक माखिरनाय हा चिनि जुलाइबारि डिविजन दासक पर्यन्त चिनि कोनो जागा चिनि बरक थांगियख माने किन्तु भुल 2 तारिख सिफुनि जों नुगमानि खरकथाम थांमानि बिसिंतै बरक 30 जना साखा कक्रे बंनि मेटारबो देशफना साथों किन्तु जों तासक पर्यन्त चिनि जुलाइबारि डिविजन IPFT ते यूथ IPFT IWFT गोबांमा चिनि संगठन ताबो चिनि स्ट्रं टंको फिया जों हामजा सानि मुसुगिया बरकनि मुसुं माने जा इच्छा खालायमानो कोनो बादा करे
tabuk chini samani halai araise जों दासुकद्रा जुलाइबारियाव दङ फाइनाय सालबो जों दंनाय तै जोंनि 23 आगस्ट दिल्ली मुभमेन्ट आफ्रावबो जों थांनाय जोंनि प्राय 15 जन ट्रेन टिकेट दानि पाइजाक जोंनि 13 जन आरो 2 खरगनि थांनाय तेबो बांनानै चान्स दङ बिसिंदै कायसा जोंनि प्रग्राम लाजाखा गयफां बाजार दिनैनि पान्दानि बिसिंदै गयफां बाजार बृहस्पतिबार मिलियो आफ्रो सिनि जनसभा बा रेली अंनाय अ रेलियो जों जतन कबगो जतन इनभाइट सिनि थानियो फाय मानजाफायनि बागै दिनै जुलाइब्रि डिभिजन कमिटिनि बिसिंदै जों ख्लायनाय दिल्लीनि मुभमेन्टनि बागै जों